And guys, update guys, update. Ito na guys, malapit na naman matapos pagwa-widening. Sa amin na namang side, dito tapos na sa kabila. Nalagyan na lang ng gutter. Ngayon, dito naman sa amin, yan, malapit na. Mga tamburong na. Tapos ayan na, huhukayin yan dito. Yan dyan, hanggang dito sa amin, pag ganun. Pag ganun guys. Yan. Yung milkihan, tapos milkihan dati at ano, kapit tindahan ko. Ngayon, computeran na. Ayan na yung tindahan ko. Ayan na guys. Tapos malapit na kami. Gibain yung harapan. Gibain yung harapan. Ganyan. Yan. Kwik-kwikan. Tikasan. Sabay yung gate ng Emmanuel. Yan. Tapos gulayan doon. Yan. Yan guys. Update guys. Yan guys.